Lamsogo friends, tini nangmani update no seng nai lepi unai daily update notification je government job ni na jangmani te private job na jangmani interview ni hai keba school college roni je joto update daily ni update o seng am hai nai le mani no tini tama chok faijak tini ni important tama tong bahai no seng phadi nai nai le nai je channel Kwtal ko ge subscribe khagi tonolai di daily update notification magani bagai fungai kini rok search khainai din rok notification ma yangai tongmau hani bagai ei channel Tripura jobs ni search khaidi fungai ke Omo Channel no ekini rok daily na update notification magani bagai je samung nai tugoi tonai roni bagai ke Omo Channel belai kene nangkuk mani ni roni bagai nai ni rok WhatsApp group o join khaina di hage ni roni bagai belai ke kahang nai tani hongke notification magani bagai tin ron friends no bo share khailidi brogu samnai tugoi tongke brogu khlaima ani bagai inge tini na update no nai nele nai coaching khlaijang nai free coaching khlaigani wasogoi tongnai rok hongke khlaijang nai rok bo tini na update tongo te walk in interview rok bo tongo omhai rok notification kwbangma ni sok paijak tongo ni rok video no paithak chora nailedi te skip khaiyagai naike sanai kaisa ke notification ni rok skip khaila hangke lai thangmo nukya rok ngai mau ani bagai kisa detail khe naine lene look chai কম্পিউটারের টেলিপ্রাইম জানা ন্যূনতম 2 বছরের অভিজ্ঞতা থাকা ফুল টাইম কাজ করার জন্য লোক চাই কম্পিউটার টেলিপ্রাইম ni je knowledge tongnai roknke 2 bosorni experience tongke full time samang khlai manai inke bro ni mobile number krangdi 9856 128296 o contact laidi hai kaba te kaisa number o contact laini di 7005319784 o contact laidi je sigang daiti doi call khlai manai bro ne samungo maga hani bagai ni rok video no nukya daiti ne call khaigani try khlaidi hani bagai nangni rok no sabu pungai ke search khainai di je samung daiti doi ne khayani hi je khaigani hi wasugoi ni tong hangke ni rok contact number o daiti ne call khaigai naitugani try khlaidi tini ni update no ni rok teini eka sonio ni rok jodi naila ha apro call khai naila hangke vacancy rok mayangai thanai samung maya khanai hani bagai ni rok samung manai hi nai tugui tong hangke daiti ne call khai try khalidi daily na update joton ni rok no Kwtal khongke sia khong hai bagai tuition ni rok sa review daily na update of video ko belai kene important nangkung mani amongka hani bagai jephro na daily na update no ta korolai di jephro na nayani try khalidi next naline লোক চাই আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রের খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য কাজ জানা পুরানো লোক চাই আগরতলা শহর কাইসা বিথি দোকান মেডিসিন দোকানে মাহাই বিথি ফালজানাই আসগইনো সামখলাই মাহাই আসগইনো বিথি দোকান ফালমানি ও যে মেডিসিন স্টোর কাইসা তংমানি মাহাই রগ যে সামখলাই গানি ই আসগই তনাই রংকে অর জায়গা অমক খলাই জানাই রংকে গে ব্রনি মোবাইল নাম্বার কন্টাক্ট লাইদি যে ইন্টারেস্ট তনাই র 9863124938 contact laidi haigeba 9863340248 contact laidi niro video no clear khenu yangai tong hangke niro ni high quality rogoi nailedi quality pare rogoi next naline কর্মখালী ধর্মনগর শহরের কেন্দ্রস্থলের খুচরো ওষুধের দোকানের জন্য দুইজন বিএসসি বিকম বিএ পাস ও কম্পিউটার জানা লোক চাই সতর যোগাযোগ করুন ধর্মনগর এরিয়া রগ তঙ্গি তনাই রহংকে বিথি দোকানো সামংখ্লাইগানি বাগै o jaga o khlai manai BSc hai BSc course ni bo mangke je or jaga khorong ni vacancy na janai course ni bo mang tak ni BSc khlaija hangke khlai manai BSc BCom BA te computer ni knowledge tangke bo khlai manai daite ne contact laidi borok bai hage samang khlaiani manai ধর্মনগর এরিয়া গরগ তঙ্গি তনাই রংকে বিথি দোকানো সামংখ্লাই মানে মো ইনকে বনে মোবাইল নাম্বার কন্টাক্ট লাইদি 9862670340 কন্টাক্ট লাইদি নেক্সট ভ্যাকেন্সি একটি প্রতিষ্ঠিত রেস্টুরেন্টের জন্য কিচেন হেল্পার ডিশ ওয়াশার এর প্রয়োজন থাকা খাওয়া ব্যবস্থা রয়েছে রেস্টুরেন্ট ni bagai কিচেন হেল্পার te umhai wash khaijangnai rokbo borok najangnai tongui jaga ni bagai free ngnai broni oro no tongui chai tongmanai
Ke mobile number contact laidi je khayan interest on rok 9774741321 no contact laidi. Next amke walk-in interview mono kisa sangnai nelinai. A walk-in interview will be held for filling up of vacant posts of Anganwadi worker and Anganwadi helper due to vacancy on purely temporary, no work, no honorarium basis under the Office of Child Development Project Official. Kwtal ICDS Project Sonamura Sibahijola Tripura. The interested candidate who fulfill the eligibility criteria may apply along with fill up biodata in prescribed format available in the office of the undersigned, and all necessary documents shall attested xerox copy of age proof of marriage certificate of educational qualification PRTC, citizenship, proof of ordinary residence ROR, SC ST, deviants if applicable, 2 copies of recent passport size photograph, etc. to the office of the CDPU Kwtal ICDS project. Nirok jotonw bujibai khana oro jaga ko Anganwadi worker rokni bagai oro khlaijanai walk-in interview thangai maranai amke kaisa temporary basis ke najangnai nirok samungkhai ke rangmanai samungkhai angke rangmaiake engnai ge child development taboknadi ICDS ni under ro samung khlaijanai kaisa Anganwadi worker rok khlaijangnai Sonamura Sibahijola Tripura nirok je interest tonai rongke khlai manai nirokni broni format application khaijanai taboni rok form rok bo broni ro thangai manai haike je document nangmani rok xerox khaigai maronai document rok ge tama nangnai rok oro jaga rok no jotonw sairajak self attested copy nangnai je document oni rok ni signature rok bai age proof certificate nangnai maidumini admit card rok phano haikeba nani birth certificate rok phano tei proof of marriage certificate rok nangnai marriage certificate engate qualification noni highest qualification ni certificate rok nangnai PRTC nangnai ST certificate nangnai tei ROR certificate nangnai tei 2 copy photo matilangnai omo haike tilangai nirok CDPO office Kwtal ICDS project ni bagai o jaga o office o ma khlainai ma laiginai or jaga tama blog ni bumung rok joto jaga ni rojaknai Kwtal ni ngeni rok omro naigani lesidi nirok video quality kahangke nugyangke pesa quality bare rogoi nailedi. Educational qualification for Anganwadi worker minimum qualification shall be madhyamik pass, and for Anganwadi helper minimum qualification shall be class 8 pass. Je Anganwadi worker ni bagai hingke madhyamik pass engani nangnai, Anganwadi helper ni bagai hingke 8 pass engani nangnai, age limit tongani nangnai, noni boyos 18 ni siming 45 bosor engani nangnai. September 01/09/2024 ni siming age count khlaijangnai tei relaxation rokbo rojaknai SC ST divyang omahai rokni candidate rokni bagai ke the applicant must be the normal resident of the village habitation work where the Anganwadi center is located. Marriage status: only such female candidate must be married or widow. Same for both posts. Procedure for selection: walk-in interview. Honorarium 8,000 only for Anganwadi worker per month and 5,000 rupees only for Anganwadi helper. Ngeni rok jotonw bujikena omo selection process rongke walk-in interview thangai maronai je kaijak broi rok ngkene eligible langnai o jaga o ngete salary rok bosok rojanai Anganwadi worker ni bagai hingke 8,000 rojanai 8,000
tei Anganwadi helper rokni bagwi ke 5000 ke rang rojaknai. Omoni application tabok nirok receive khlaijaknai 18 September 2024 ni siming khlaiui 30 September 2024 ni 4 PM jora application yasakjaknai. Interview date denghnai 5 tarik October 2024 11 ta ni somoyo ongnai. Boni jaga thai nirok interview rojaknai jaga thai hingke Office of the CDPO Kwtalia ICDS project. O office o thangui maronai Sunamara Sipahijola Tripura o jagao. Hingke tei next nalenai omoni to process pailaha. Kormi chai মিশ্রণীয় মহিলা ক্লাস্টারের সেকের কোড CLF ম্যানেজার ও MIS অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের জন্য 2 জন মহিলা বা পুরুষ কর্মী আবশ্যক। যোগ্যতা BA কম্পিউটার ডিপ্লোমা এবং 6 মাসের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বেতন CLF ম্যানেজার এর 5000 এর 6 মাসের প্রবেশন পিরিয়ড এর পর বেতন 60000 ও MIS অ্যাসিস্ট্যান্ট এর 3500 প্রবেশন পিরিয়ড এর পর বেতন 5000 দেওয়া হবে। যোগাযোগের ঠিকানা মনময়ী CLF অফিস। ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ 27 সেপ্টেম্বর 2024। নগর যতন বুঝি দंबायखाना MIS তে CLF ম্যানেজার তে MIS অ্যাসিস্ট্যান্ট नि बागै नाजांनाय 2 जना खरक जोला তে 4 नाजांनाय क्वालिफिकेशन BA पास अंगानि नांनाय তে कम्पिउटार डिप्लोमा तंगानि नांनाय 6 मास नि बागै एक्सपीरियंस तंगानि नांनाय 6 मास नि जे एक्सपीरियंस रबो इनके जे बेतन रंग के 5000 के रोजांनाय তে प्रोबेशन पीरियड 60000 के रोजांनाय MIS जे पोस्ट तंगनाय रंग के 3500 के रोजांनाय তে प्रोबेशन पीरियड नि परे हिंके 5000 के रोजांनाय इनके जे इंटरेस्ट तंगनाय रक थांगै डकुमेंट रोलाइदि डकुमेंट रोगानि समय 27 सेप्टेम्बर 2024 नि बिसिंगो निरक मारनाय ब्रनि मोबाइल नम्बर डिटेल के सिवनि बागै के कॉल खागिने लाइदि 8787339295 ओ कांटेक्ट लाइदि। नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड मैन पावर प्लानिंग ऑफिस लैंड श्रमा भवन आगरतला इनके जे कोचिंग सेंटर खलाय जे कोचिंग खायगानि हिवा सगै दंनाय रहंगे ताबनि र एम्प्लॉयमेंट नि जे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड खलाय माने उबखाक तैके ब्रक नामानि नाम काइसा ब्रक ताबो कोचिंग सेंटर फ्री केने खायगानि ब्रक खलाय माने नाम काइसा इनके जों कोन किसा नायलायनाय त्रिपुरा सरकारेर कर्म বিনিয়োগ ও জনশক্তি শিল্প কল্যাণ কল্পনা দপ্তরের অধীনস্থ ডিস্ট্রিক্ট এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ওয়েস ত্রিপুরা উদ্যোগের চাকরি পাওয়ার বিভিন্ন পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ এর প্রস্তুতির জন্য বিনামূল্যে চাকরি প্রত্যাশীদেরকে কোচিং করানো হচ্ছে। এই কোচিং মোট 15 দিনের হবে, যেখানে প্রতিদিন 2টো ক্লাস থাকবে। ক্লাস সকাল 11টা থেকে বিকাল 3:30 পর্যন্ত হবে। কোচিং এর ভেন্যু হচ্ছে নিচতলা শ্রম ভবন অফিস ল্যান্ড আগরতলা। সরকারের ছুটির দিনে ক্লাস বন্ধ থাকবে। ইচ্ছুক প্রার্থীর উপর উল্লেখিত অফিসের রেজিস্ট্রেশন রুম এ 21 সেপ্টেম্বর 2024 তারিখের মধ্যে যোগাযোগ করুন। যতনে আরো বুঝিনি দंखाना যে ব্রক और জায়গা ফিটিনি কোচিং খাইরনাই ইন্টারভিউ তে পরীক্ষা রনি বাগै যে কম্পিটিটিভ एग्जाम रनि बागै जतनो ब्रक फोरोंगै रनाय इनके 21 सेप्टेम्बर 2024 नि बिसिंगनो निरक थांगै যোগাযোগ खाइदि इनके ब्रनि अफिस रगो अफिस इनके जे निरक আগরতলাनि अफिस लाइननि एम्प्लॉयमेंट कार्ड खलाय माने ओ जायगायाव थांगै मालाय दि SDM गाना सकते गयो दं ओ अफिस ओ जायगा थांगै निरक थांगैनो खलाय माने के नेक्स्ट नालिनाय আমাকে কাইসা
जे नार्सिं खायगानि हिवा सुगै तंनाय रंगे निरक ऑफलाइन जे खलाइजाक रंगे ऑफलाइन काउंसलिंग रोंनाय एडमिशन नि बागै इकफाइ नार्सिं स्कूल सर्वोदया इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस राजश्री इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस for the season 2024-25 as per their proposal and approval of the state government 24 September 2024 at same time and venue. Tabok nirok offline thangai maronai counseling ni bagai je interest tonai rongke nirok thangai malagi di 24 September ro GNM ni go tabok sheet of box tongko or jaga GNM ni go total sheet 20 jona UR ni go 10 ST ni go 7 SC ni go 3 सर्वोदय इंस्टीट्यूट जे तंगमानि हिंके तिसब्रो सामनि हिंके इकफाइ नार्सिंग स्कूल नि go 20 पोस्ट दं वेकेंसी सीट दं हिंके सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग go हिंके GNM नि go टोटल 5 दंगो UR नि go nil ST नि go 3 SC नि go 2 हिंके ताबक ते सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ANM नि go सीट दंगो 30 UR नि go 16 ST नि go 9 SC नि go 5 राजश्री Institute of Nursing Science GNM total seat on 5 UR ni go nil ST ni go 3 SC ni go 2 mungkin pura detail kaha ke sigo ni bagai hingen bro ni website how in id check haige www.dme.tripura.gov.in no hagibu pura information rok nagai manai mungkin next nali nai Tripura College of Nursing hapha Agartala seat tongui tongko BSc nursing khailaidi bagai Tripura College of Nursing nigo hapania affiliated by INC TNC and Tripura University hapania by kerengja tabo khaikaba boni bakoso pa hoi mango baida inge INC TNC Tripura University by kerengjak BSc khaigani bagai o kaisa moke Tripura College of Nursing je TBJE nirok appear khlaigi tabo qualifying jak hangke hayake ba NEET CET eligible ngui tongke nirok admission na horoi manai je thangai khlaigi daitoi thang manai brokno oro admission mangai nai Admission in academic season 2024-25 on first come first basis. Hai sai tunggu je sekang thang manai prok ne o jaga ko nirok magai manai. Ingke tinin update aseng nang sinai nirok daily ne hai update magani bagai channel bo jephro kerengai tongla din nirok channel no sajake ba like khagani tapok lai. Ini nirok friends ono share khali din nirok daily no mai ke update notification magai ne tongnai. Nirok nang sai tugui tongo daily no mai ke kaha tobai jephro to gani bagai roni Omo Channel ka informative daily ni update video ka belai ke nangmani haini bugi nirok daily ni update video no ta korolai di jephro na nangmani tongui magani roni bagai bu nirok interview phone rojak rok hai ke chakri phone nai tugui tongke hai ke private job phone nai tugui tongke school college ni bagai bu oro jaga kaisa go amai daily ni update ono nirok joto na nugui manai je tini tama safaija ka ta tongbo herok tini ni update ono amai ke nugui mau baita haini bugai daily ni update video no nirok ta korolai di jephro na nayani try khele di te niron finance no share khai di brobu amai ke nugui sigi khlaihani bagai asuk jora nang sinai tini na update government job roni bagai alada ke sokake nirok ni bagai nukpinai jotonw hambai